बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और दुनिया में ज़लज़ले आने की रफ़्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। रफ़्तार से मुराद ये है कि एक के बाद एक ज़लज़ला जो है वो आ रहा है। और पिछले दिनों जब रशिया में ज़लज़ला आया तो उसके बाद से कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आपसे बात करना इस हवाले से बड़ी ज़रूरी है कि ये ज़लज़ले जो हैं ये आम ज़लज़ले नहीं हैं, बल्कि मुस्तदरक हाकिम की एक हदीस है, 8309 इसका नंबर है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न हवाला बताते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ रखा और फरमाया कि इब्न हवाला, जब तुम देखो कि खिलाफत इस पाक सरजमीन से जा चुकी है तो समझ लेना कि ज़लज़ले, मुसीबतें और बड़े बड़े वाक़यात होंगे। और ये अनकरीब होने वाले वाक़यात उस वक्त क़यामत से इस तरह ज़्यादा करीब होंगे जिस तरह से ये मेरा हाथ जो कि उनके सर पर था। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये तबाहकुन ज़लज़ले जो हैं ये किस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं। 600 साल पुराना आतिशफ़शां इस ज़लज़ले के नतीजे में जाग गया है। ये बड़ी खौफनाक ख़बर थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज़मीन मुसलसल लावे पर तैर रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ वॉल्केनोज़ या जिनको हम आतिशफ़शां पहाड़ कहते हैं वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन एक पहाड़ 600 साल से खामोश था, सिर्फ़ एक ज़लज़ले के नतीजे में वो जाग गया और उसमें से इतना धुआं निकलना शुरू हुआ कि उसकी जो ऊंचाई है 60 किलोमीटर तक है। तो आप अंदाज़ा करें वो कितना बड़ा होगा। ये ज़लज़ले हैं क्या, मतलब इसका अगर आप इसको कहें कि एक इंतहाई ताकतवर फ़िज़िकल फ़ोर्स है जो ज़मीन को हिला देती है, और कुछ टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो कि ज़ेरे समंदर तैर रही हैं और वो आपस में जब टकराती हैं तो ज़लज़ला पैदा हो जाता है। आज मैं अभी एक मज़मून देख रहा था तो मुझे बड़ा खौफ आया। खौफ इसलिए आया कि उस मुताबिक कि आज से कुछ 14 साल पहले जापान में तोहो को ज़लज़ला आया था। तो आपको पता है कि इस पूरे जापान का 2.5 मीटर मशरक़ की तरफ सिरक गया था। यानी पूरा जापान जो है इस एक ज़लज़ले से सिरक गया था। और वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो ऐनी शाहिद थे उनका बयान था कि इस ज़लज़ले के आने से पहले उन्होंने ऐसी चीखो पुकार सुनी जो इंसान कम जानवर ज़्यादा की चीखो पुकार थी। और इस चीखो पुकार से ऐसे लग रहा था जैसे वो गारों में से बोल रही हों। ये एक मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने जो जब होक्काइडो ज़लज़ले के मतलब अपनी रिपोर्ट पेश की तो ये चीज़ जो है उसने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर भी शामिल की कि लोगों को इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हुई। लाज़मी बात है, जो साइंस से दिलचस्पी रखते हैं वो इस बात को इस तरह से कहेंगे कि शायद उस वक्त ज़मीन के अंदर होने वाली हलचल के बाद पहाड़ों के अंदर मौजूद गारों में से ऐसी आवाज़ें निकलना शुरू हो गई प्रेशर के साथ। कुछ हवा थी, कुछ गर्म हवा थी, कुछ ठंडी हवा थी। इसकी कई लॉजिक्स दी जा सकती हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें थीं जिनमें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खौफनाक और हौलनाक काम था। फिर 1935 में कोयटा में आने वाले ज़लज़ले में आज भी अंग्रेज़ के मुरतब करदा रिकॉर्ड के अंदर ये बात मौजूद है कि वहाँ के आइनी शाहिदीन ने ये कहा। कोयटा का ज़लज़ला आपको पता है 1935 में आया था और इसमें हज़ारों लोग अपनी जान से गए थे। उन्होंने कहा कि उस ज़लज़ले के आने से पहले उन्होंने शहर में एक हयोला सा घूमता हुआ देखा था। अच्छा, ये हयोला क्या था? कुछ लोग उससे खौफज़दा थे और फिर कुछ लोग जो थे उससे डर रहे थे। लेकिन इसको ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने भी रिपोर्ट किया है, यानी ये लोगों का हयोला वहम नहीं था। और उसके बाद इस कदर शदीद ज़लज़ला आया जिसमें हज़ारों लोग जो हैं अपनी जान से गए। आज के दिन तक इतना शदीद ज़लज़ला नहीं आया है। अच्छा चले, ये मैंने हदीस भी बयान कर दी, मैंने ये भी बयान कर दिया। तो ये क्या है कि दुनिया क्या ख़त्म होने जा रही है? लग ऐसे रहा है कि दुनिया में ज़लज़लों के आने की रफ़्तार जो है वो बहुत स्पीड अप हो गई है। इस वक्त कोह कराकरम में इस साल में, जो कि अभी 8वां माह चल रहा है, 2500 से ज़्यादा ज़लज़ले आ चुके हैं। पिछले दिनों आपने कराची में आने वाले ज़लज़लों की बात सुनी, बाज़गश्त सुनी, जिसका सेज़मिक जो उसका मैज़ था वो तो कुछ ज़्यादा नहीं था।
لیکن ان کا اثر کیا تھا کہ پورے کراچی میں ایک خوف و راز تھا، ایک کے بعد ایک زلزلہ کراچی میں محسوس کیا جا رہا تھا ریکٹر سکیل پہ۔ گو اس کو میں نے کہا کہ بہت کم شدت کے زلزلے تھے، لیکن زلزلے تھے۔ اسی طرح کوہ کرم میں آنے والے زلزلے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمالیہ میں بھی اور کوہ کرم میں بھی، دونوں میں پہاڑوں کے اندر ارتعاش موجود ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں اس کی تقسیم شروع ہو گئی۔ اس پر ایک سائنٹیفک تھیوری بلکہ ایک آرٹیکل اور ایک ریسرچ پیپر موجود ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ تبت کا علاقہ بھارت سے الگ ہو رہا ہے، اور اگلے کتنے سالوں میں یہ رفٹ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ یہ پورے کا پورا علاقہ، پورے کے پورے پہاڑ جو ہیں بھارت سے الگ ہو جائیں گے، دریاؤں کی نوعیت بدل جائے گی، پانی کی نوعیت بدل جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ابھی تک ان زلزلوں کی سائنٹیفک تھیوریز ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ 600 سال سے سویا ہوا آتش فشاں ایک زلزلے سے جاگتا ہے، سونامی کی وارننگ جاری ہوتی ہے، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اس زلزلے کا ارتعاش محسوس کیا جاتا ہے۔ امریکہ، جاپان، کون سا ملک تھا جہاں اس زلزلے کو محسوس نہیں کیا گیا؟ اور اس کے بعد آپ کے اپنے پاکستان میں کتنے زلزلے آئے؟ کراچی کے زلزلوں کی میں نے بات کی، 2 دن پہلے لاہور کے اندر رات کو زلزلہ آیا، پشاور میں آیا، اسلام آباد میں آیا۔ تو یہ زلزلے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف موسموں کی تبدیلی، تغیر، یہ صرف گلوبل وارمنگ نہیں ہے، بلکہ اینڈ آف ٹائم ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں مزید زلزلوں کی پیش گوئیاں جو ہیں، کیونکہ اس کی پیش گوئی کی نہیں جا سکتی، کیونکہ جو پلیٹس ہیں تیرتی ہوئی، جس پر یہ دنیا جو ہے قائم ہے، جو ایک جزیرے کے مانند ہے، اس کے ارد گرد تو سارا سمندر ہی ہے، یہ قائم ہے، یہ تیر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے بر اعظم اپنے سے یا تو دور ہٹیں گے یا اس کے قریب آئیں گے اور ٹکرائیں گے۔ یہ بات دنیا بنتے ہوئے بھی لوگوں نے جو ہے اس کی سائنٹیفک تھیوری دی ہے کہ دنیا اسی طرح اور بر اعظم اسی طرح معرض وجود میں آئے ہیں کہ ٹائٹینک پلیٹیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں، اور اس کے نتیجے میں پہاڑ کھڑے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں بر اعظم بنتے چلے گئے، جو آج ہم کہتے ہیں ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، لیٹن امریکہ، تو یہ تمام انٹارکٹیکا، یہ تمام بر اعظم انہی پلیٹوں کے ٹکراؤ سے معرض وجود میں آئے تھے، اور ایک مرتبہ پھر ان پلیٹوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہے، اور ارتعاش اس حد تک زیادہ ہے کہ اب دنیا کے کئی خطوں میں مسلسل زلزلوں کی پیش گوئیاں یا وہاں کے سیزمک سینٹرز جو ہیں ان کو ریکٹر سکیل پر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ماہرین اس وقت بھی بھارتی سائٹ پر، تبت کی سائٹ پر جیولوجیکل سروے میں مصروف ہیں، تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہاں پر آنے والے اتنی زیادہ زلزلے جو ہیں آنے والے وقت میں کیا تبدیلیاں رونما کریں گے۔ بڑا خوفناک یہ ہے کہ زلزلے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ 600 سال پرانا آتش فشاں پھٹ گیا ہے، اور اس میں سے لاوا اور دھواں ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا یہ ایک بڑی نشانی نہیں ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ اینڈ آف ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ